Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar IELTS untuk speaking part 3, discussion and opinion questions. Nah, bahan pembelajaran ini juga dibiayai oleh donatur Let's Study. Alright, before we start, I would like to introduce myself to the new friends. Study Mates, perkenalkan aku Kak Marin Lee. Aku seorang English tutor di bimbingan Konsata, and below are my English career achievements. Yes, seperti yang dilihat, aku sangat tertarik pada dunia English literature, linguistik, dan komunikasi. My passion in the world of linguistics stem from the experience of living in the United States for about 3 years. Lalu aku kembali ke Indonesia dan ikut lomba-lomba yang ada di ranah English public speaking, fokus kepada spelling bee, English debates, speeches, storytellings, and more, seperti beberapa prestasiku yang tertera di sini. Aku punya visi untuk introduce Indonesia's culture to the world, dan aku bisa melakukan itu dengan bahasa Inggris. So here I am teaching you study mates who can achieve something greater too. Salam kenal ya, study mates. Alright, kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Oke, pertama kita akan bahas dulu objective materialsnya ya. Dalam video pembelajaran kali ini, apakah yang akan kita bahas gitu. Pertama, understand the format of IELTS speaking part 3. Nah, tentunya kita akan berkenalan dengan format IELTS untuk speaking gitu ya. Bagaimana, terus kita akan learn how to develop and extend answers with opinions, reasons, and example. Kita akan belajar untuk buat strategi cara menjawab speaking nih di bagian speaking di IELTS itu bagaimana sih gitu, dan juga tentunya kita akan practice strategies for giving clear, well structured responses. Nanti akan ada contoh-contohnya yang banyak, dan juga kita akan latihan-latihan ya. Build confidence in discussing abstract and complex topics. Nah, kita juga akan membangun percaya diri dong, because English is all about confidence guys. Alright, langsung saja kita masuk ke materialnya ya. Okay, here we can see what is IELTS speaking part 3. See, IELTS speaking itu lastnya 4 to 5 minutes, bisa dari 4 sampai 5 menit. Ini juga menjadi lanjutan dari part 2, yaitu tentang cue card. Kalau study mates belum pada nonton videonya, boleh dicek dulu di channel kita, di channel Let's Study ada terkait IELTS speaking part 2. Terus nanti ini akan ada examiner ask abstract or opinion based questions related to the part 2 topic gitu. Jadi nanti jurinya, bukan juri sih ya, kayak examinernya bakal menanyakan opini-opini atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat subjektif kepada teman-teman gitu. Terus goalnya ini test ability to express opinions, justify ideas, discuss issues, and speculate. Jadi ini akan berbobot juga di dalam pengetahuan vocabulary study mates, dan juga bagaimana study mates bisa membuat sebuah conversation gitu. Nah, example topics atau contoh-contoh topik yang sering keluar adalah tentang technology dan society, education and learning, environment and global issues, work and careers, culture and traditions. Dan jangan khawatir study mates, tidak ada jawaban yang salah, cuman ada jawaban yang lebih baik lagi begitu. Jadi di sini kita akan belajar juga bagaimana kita bakal menavigasi cara pembicaraan yang sesuai gitu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut begitu. Alright, next kita bisa lihat di sini ada the golden minute. Nah, ini sudah disiapkan ya oleh tim Let's Study untuk strategi perencanaannya bagaimana nih. Kita cara menavigasikan soal-soal untuk speaking ini bagaimana. Pertama kita harus pahami pertanyaannya ya, seperti siapa, apa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Who, what, when, where, why, how. Itu kan 5W1H. Terus kita pilih posisi atau opini. Apakah kita setuju atau tidak setuju? Apakah kita akan memberikan jawaban yang positif atau negatif terhadap sebuah topik tersebut gitu. Nih, contohnya dengan opini, dilanjut dengan alasan, dan juga contohnya. Nih, contohnya di sini ada questionnya, do you think children should use technology in schools? Opininya mungkin, yes, I think it's beneficial, atau ini menguntungkan. Alasannya apa? Well, it makes learning interactive and engaging. Contohnya, for instance, online learning apps can help with practice gitu. Nah, ini kan hanya bagian yang sangat singkat ya. Nah, kalau misalnya di conversation karena last to 4 to 5 minutes, study mates bisa dipanjangin lagi jawabannya. Dan ini nggak apa-apa loh. Mau jawabnya tuh nggak usah tergesa atau buru-buru gitu, nge-rap gitu, nggak usah. Cuman ini aku coba jawabin dari sample answernya yang udah di-extend ya. Contohnya di sini, yes, I think it's definitely beneficial for children to use technology in schools. Opinion di situnya. Terus, one main reason is that technology can make learning much more interactive and engaging compared to traditional methods. Instead of just reading textbooks, students can watch videos, join virtual activities, or use educational apps that make lessons more exciting and easier to understand. Itu alasannya.
For example, language learning app allows children to practice vocabulary and pronunciation in a fun way, while science stimulations can help them visualize experiences that are difficult to do in the classroom. Example. Terus terakhir, of course, technology should be used in balance with traditional teaching, but overall, I believe it can significantly improve the quality of education if it's guided properly. Conclusion. Nah, di sini Studymates bisa lihat ada strukturnya ya. Yang pertama ada opinion, terus dilanjut dengan reason, terus dilanjut dengan example, dan juga conclusion. Begitu. Itu contohnya dalam strategi perencanaan dalam Golden Minutes tersebut. Oke, next. Nah, di sini tertera beberapa types of question ya, seperti opinion questions ini yang berdasarkan study mates aja. Study mates misalnya dikasih topik tentang bubur diaduk atau tidak diaduk, terus study mates-nya sukanya ya bubur diaduk ya. Silahkan jawabnya itu dan beri alasan kenapa lebih prefer bubur diaduk. Atau mungkin study mates sebaliknya tidak suka bubur diaduk, boleh nanti dicontohin ya di kolom komentar kalau study mates ada yang ingin bubur diaduk versus bubur tidak diaduk. Coba jawabnya gimana di comment section. Alright, next ada juga advantages sama disadvantages. Misalnya apa sih kelebihannya atau kekurangannya gitu. Contohnya di sini what are the advantages and disadvantages of online education? Kita bisa bandingkan dua sisi lalu simpulkan. Terus ada juga comparison atau membandingkan. Ada cause and effect di mana ada sebab akibat gitu, dan juga future prediction. Nah, ini yang harus lebih hot lagi ya, high order thinking skill yang kita harus kritis lagi berpikirnya. How will technology change the workplace in the future gitu. Kita bisa gunakan seperti kata-kata yang it's likely that, atau in the future we might see, atau I would assume, dan bla 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 gitu. Alright, next ada do's and don'ts-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Do speak in full sentences. Ya, kalau bisa jangan jawab dengan singkat-singkat aja gitu. Do you prefer apple pie or blueberry pie? I like blueberry pie. Titik. Itu kan sangat singkat ya, maksudnya nggak ada discussion gimana yang mau examiner mau nilai gitu kan. Jadi kita seharusnya di full sentence gitu. I prefer blueberry pies because it tastes sweeter and enjoyable for me gitu misalnya. Terus give opinions, reasons, sama examples seperti yang tadi sudah dibahas. Terus use a range of vocabulary and grammar. Kita gunakan kosakata yang luas gitu ya, jangan yang terbatas saja. Nah, ini harus melatih juga vocabulary-nya pada para study mates. Dan show ability to discuss abstract ideas. Nah, ini waktunya study mates untuk shine gitu ya dalam percakapan. Dan terus don't give one word very short answers ya, tolong jangan. Terus don't repeat the question only, jangan cuman mengulang pertanyaannya gitu. Do you prefer blueberry pie or apple pie? Do you prefer blueberry? Jangan diulang lagi gitu. Terus don't worry about being correct, focus on clear expression. Kalian yet again study mates itu nggak perlu khawatir kayak aduh jawaban aku benar nggak ya, jawaban aku salah ya. Tapi kita harus fokusnya kepada bagaimana kita menyampaikan hal tersebut gitu. Apakah sudah sesuai? Nah, itu yang seharusnya kita pikirkan, bukan kayak oh kayaknya mereka lebih suka apple pie deh daripada blueberry pie. Enggak, karena ini opinion based juga kan. Terus don't memorize answers, examiners can tell. Ya, ini sering kali kayak oke, ada misalnya 25 topik yang sering keluar di IELTS speaking, ini aku harus hafalin satu kata per kata gitu. Kalau bisa jangan, kalau bisa study mates itu latihan saja kayak oke, biasakan mau gunakan kosakata gimana. If it helps, study mates can also practice di depan kaca lah, di depan mirror. It's like talking to another part of you gitu. Itu aku sering banget kayak gitu. Public speaking juga study mates bisa coba pakai trik itu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke practice, alright? Because practice makes perfect, practice makes progress, right? Study mates, gimana ini teknisnya Kak Marin? Oke. So, nanti akan ada 1 sampai 10 soal yang akan satu soal itu diberi waktu 1 menit untuk dikerjakan ya. Nanti akan ada pertanyaan misalnya do you think My Little Pony is a kids show misalnya gitu. Terus nanti study mates akan dimulai timernya untuk menjawab itu masing-masing. Study mates boleh banget nge-pause videonya dan juga langsung coba untuk berikan jawaban terbaik dalam 1 menit tersebut ya. Terus nanti setelah itu kita akan bahas bersama-sama kira-kira strategi terbaiknya apa dan juga contoh-contoh untuk jawabannya yang disiapkan oleh aku seperti apa gitu ya. Oke, boleh langsung saja kita masuk ke number 1. Number 1, do you think people travel more today than in the past?
Okay, jawaban untuk number 1 is, do you think people travel more today than in the past? Ini, you should say how travel was in the past, how people travel today, why it has changed, and explain whether this is a positive development, gitu ya. Ini strukturnya yang kita bisa bedah. Contohnya di sini jawabannya adalah, yes, I believe people travel far more today compared to the past. The main reason is that air travel has become relatively affordable, and low-cost airlines make international trips accessible to a wider range of people. In addition, social media inspires people to visit new places because they constantly see photos and videos of destinations online. In contrast, in the past, travel was a luxury reserved for the wealthy. Nah, itu contoh jawaban dan gak perlu persis loh. Study means it's okay. You don't have to be perfect kayak, oh ini kata-katanya salah, aku gak bener gini-gini. Gak apa-apa, kita bisa banding-bandingkan saja, tapi gak perlu persis. Oke, siap untuk number 2, silakan. Number 2 is, how has tourism affected the environment in popular destinations? Oke, kita lihat contoh jawabannya ya di sini. You should say what positive effects tourism has gitu. Sisi positifnya apa di dalam tourism, terus apa negatifnya juga. It causes an example of a place you know. Mungkin contohnya yang Sarimis tahu, dan juga jelaskan whether the impact is more positive or negative. Jelaskan apakah dampaknya itu lebih ke arah positif atau negatif. Nah, contohnya di sini jawabannya adalah, tourism has both positive and negative impacts on the environment. On the positive side, income from tourism often funds conservation projects and protects natural areas. However, in many cases, mass tourism causes pollution, habitat destruction, and waste problems. For example, coral reefs in Southeast Asia are suffering because of uncontrolled diving and plastic pollution. So, while tourism can be beneficial, it needs to be managed carefully. Begitu. Itu kan sudah dibedah ya. Nah, itu contohnya untuk number 2. How are you guys doing so far? Oke, kita lanjut ya ke number 3. Number 3, do you think it is important for children to learn about nature? Oke, untuk nomor 3, you should say what children can learn from nature. Apa yang kira-kira anak-anak bisa pelajari tentang alam, how schools can teach it, bagaimana sekolah-sekolah ini bisa mengajarkan hal tersebut, why it matters for the future, kenapa penting untuk masa depan, and explain whether you think it is necessary. Nah, ini langsung masukin opininya study mates. Contohnya di sini, yes, I think it's crucial when children are exposed to nature at an early age, they develop a sense of respect and responsibility towards the environment. For instance, school trips to national parks or simple activities like planting trees can teach them the value of biodiversity. If children don't learn this, they may grow up disconnected from environmental issues, which could be harmful in the long run. Alright, next kita ke number 4. Should governments invest more in protecting natural areas or in building infrastructure?
Okay, number 4, you should say why government invests in infrastructure, why natural areas need protection, which one is more urgent in your opinion, and explain which investment is more important overall. Nah, di sini jawaban contohnya, in my opinion, both are necessary, but protecting natural areas should come first. Infrastructure brings economic growth, but once natural habitats are destroyed, they cannot be restored easily. For example, forests cleared for highways can take centuries to recover. By prioritizing conservation, governments ensure sustainable development that future generations can also enjoy. Nah, bagi yang study mates yang masih kebingungan ini, sebenarnya pertanyaannya apa sih? Should government invest more in protecting natural areas or in building infrastructure? Apakah pemerintah harus lebih fokus dalam melindungi um, area-area yang berkaitan dengan alam gitu ya, apa konservasi dan sebagainya, atau mereka seharusnya lebih fokus pada membangun infrastruktur yang ada di Indonesia gitu. Kalau dalam kasus ini Indonesia karena kita kan orang Indonesia gitu. Gitu ya. Alright, next for number 5. Do you think technology has changed the way people experience travel? Alright, number 5, you should say how people traveled in the past, seperti yang tadi ya. How technology has changed travel today, an example of useful travel technology, and explain how this has affected people's experiences. Ini contohnya, ini mirip-mirip dari soal yang sebelumnya. Definitely, nowadays technology shapes almost every aspect of travel. People book tickets online, use GPS for navigation, and even rely on translation apps to communicate abroad. Virtual tours and travel blogs also influence decisions before people even leave home. In the past, travelers had to rely on guidebooks or word of mouth, but today information is instantly available. Gitu. Alright, next for number 6. Why do you think some people prefer traveling to remote places rather than big cities? Oke, di sini nomor 6 seharusnya kita bisa menjawab dengan what remote places can offer, apa yang bisa ditawarkan untuk remote places. Kalau kota besar itu bagaimana, dan contohnya di dalam remote experience itu bagaimana, dan explain kenapa orang itu lebih memilih untuk di satu atau dua itu. Terus jawaban contohnya di sini, I think it's because remote places offer peace and authenticity that big cities often lack. Cities are crowded, noisy, and stressful, while remote areas allow people to disconnect from technology and reconnect with nature. For example, a hiking trip in the mountains can be far more refreshing than spending a week in a busy capital city. It's really about seeking balance and mental well-being. Alright, next for number 7. Do you think international travel helps people understand different cultures?
Nomor 7 contoh jawabannya adalah how people can learn about other cultures. Kira-kira apa sih fungsinya atau benefitnya untuk travel dalam kepemahaman gitu. An example of cultural learning through travel. Contoh dalam pembelajaran tentang budaya dalam travel, dan jelaskan apakah dirimu atau study mates itu pikir kalau travel itu the best way untuk mempelajari budaya-budaya gitu. Nah, contohnya di sini ada, yes, it certainly does. When people travel abroad, they have first-hand experiences with local customs, food, and traditions, which no book or film can fully capture. For instance, celebrating a festival in another country gives a deeper understanding of its cultural significance. Of course, some tourists only see the surface, but overall, travel encourages tolerance and appreciation for diversity. Gitu. Alright, next is number 8. Should schools encourage students to go on educational trips abroad? Oke, nomor 8 guide-nya adalah what benefits students get from such tips. Apa kira-kira yang bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa kalau mereka pergi ke luar negeri untuk educational trip, field trip, atau mungkin ya study tour ya, seringnya kita bilang. Atau challenges there might be. Challenges itu maksudnya adalah kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang sekiranya akan didapatkan kalau misalnya siswa-siswa itu pergi ke luar negeri untuk study tournya gitu. An example of a useful school trip, dan juga jelaskan apakah ini benar-benar diperlukan. Contohnya di sini aku jawabnya, yeah, absolutely. Educational trips abroad expose students to new perspective and help them become more open-minded. They can practice languages in real-life settings and understand history and culture more vividly. For example, visiting museums in Europe can bring history lessons to life. These trips are not only educational but also help students gain independence and confidence. Nah, ini kenapa aku jawabnya begini, karena ini opini-opini pribadi saja ya. Menurut aku ya, seperti halnya kita pergi ke luar negeri atau misalnya kita pergi ke suatu tempat, ada hands-on experience yang tidak dirasakan oleh orang lain gitu. Ini yang sangat-sangat subjektif gitu, menempel pada satu orang per individu. So yes, I answered yes for this question. Alright, next ke number 9. How do you think globalization has influenced local cultures? Okay, untuk nomor 9, you should say what positive influence dan juga negative things influence-nya it brings untuk local cultures, dan juga contohnya dalam your country di Indonesia, atau mungkin ada yang dari Malaysia or anything, ya pokoknya dari negara kalian study mates boleh ya. Terus, and explain whether globalization is more good or bad for the culture. Kalau di sini aku jawabnya,
Well, globalization has had both positive and negative effects gitu. On the one hand, it allows people to share ideas, art, and technology across borders, which enriches culture. On the other hand, it sometimes leads to the loss of traditional customs because global brands and lifestyle dominate. For example, traditional food in many countries is being replaced by fast food chains. So, while globalization connects us, it can also threaten cultural diversity. Kenapa aku jawabnya gini? Karena aku sebenarnya mahasiswa sastra daerah untuk sastra Jawa ya, study mates. Dan ini it resonates so well with my studies gitu, karena banyak banget fenomena-fenomena budaya yang sebenarnya tergantikan gitu dalam topik ini, seperti contohnya kebaya yang biasanya kebaya encim atau kebaya uh, Kuta Baru atau dan sebagainya gitu kan, itu digantikan namanya jadi kebaya Korea atau kebaya crop top gitu, kayak oke macam-macam banget. Nah ini itu impact juga kepada jawaban-jawaban yang aku terapkan di sini gitu. So study miss juga boleh banget punya opini masing-masing terhadap topik-topik yang dibahas gitu. Cuma cara mengnavigasinya itu up to you gitu. Alright, last one guys, study mates. Okay, nomor 10, number 10. Do you think future generations will travel more or less than people today? Oke, navigasi jawaban untuk nomor 10 ini, how people travel today, kita kasih contoh, terus how technology may change travel in the future, gimana kira-kira masa depan itu, terus apa sih tantangannya, dan juga jelasin apakah opini kamu itu sesuai menurut kamu atau bagaimana. Nah, di sini contohnya, I believe they will travel even more but in different ways. Advances in technology and transportation will make long distance travel faster and cheaper. At the same time, people might rely more on eco-friendly options due to climate concerns. For example, high-speed trains or even space tourism could become common. So while travel may increase, the way we travel will likely evolve. Gitu. How was it? Dari 1 sampai 10, kira-kira ada yang paling susah? Boleh di kolom komentar ya kalau misalnya ada yang ingin bantuan lebih. Alright, kita masuk ke dalam key main takeaways. Tadi kita sudah belajar banyak banget ya. Kita udah lihat dari materials, do's and don'ts, dan juga practice. Ada 10 soal yang tadi kita contohkan. Sedikit boleh ulang-ulang lagi. Tadi kita juga mau mengingatkan ya, Kamarin mau mengingatkan kalau untuk part 3 is about discussion, opinions, and deeper thinking. Jadi kalau bisa kita jangan di surface-nya aja atau di atasnya aja gitu. Kita harus mendalami apa yang dipahami topik-topik tersebut. Oh iya Kak Marin, kalau misalnya aku nggak bisa atau nggak punya opini terhadap hal tersebut, gimana? Misalnya aku nggak tahu, aku lebih suka apple pie atau blueberry pie. Nah, study mates boleh kasih alasan nggak milih salah satu dari itu juga boleh loh. Kayak, oh I'm not a big fan of pies. I'm usually more of a cake person. My favorite cake is red velvet. If I may talk about that, misalnya diperbolehkan loh. Yang penting bagaimana cara study mates itu menavigasikan sebuah conversation, sebuah discussion tersebut menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar begitu. Terus always explain your answer ya, selalu menjelaskan jawaban-jawaban study mates. Jangan cuma jawab sekedar menjawab saja gitu. Lalu kita juga akan show flexibility ya. Kita melihatkan fleksibilitasnya. Kita akan membandingkan, memberikan kontras, dan juga memspekulasi terhadap hal tersebut. Itu berpikir dengan kritis gitu. Nah, confidence and clarity matter for more than perfection. Dan pada akhirnya juga kalau kita mau berbahasa apapun, itu it's totally okay to try, guys. It's much more appreciated to try gitu. English is about confidence. Learning a new language is about confidence. Mau itu kalian belajar bahasa Jepang, Prancis, Jerman, Korea, dan sebagainya, itu dimulai dengan percaya diri terlebih dahulu ya, study mates. You guys can definitely do this. Alright, that was it for the key main takeaways.
Oke, nah dengan itu kita menutup pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Untuk para StudyMate bisa loh review kembali bahan pembelajaran secara lengkap melalui playlist Let's Study English ataupun website Let's Study loh. Jangan lupa juga untuk cek video lainnya untuk video pembelajaran gratis dari Let's Study. Nah, StudyMate juga bisa support Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya dengan scan QR di layar ini. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMate juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke social media StudyMates. I'm Marinly and that's all from me. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!